IWF tini bukuk songni himbotogo glöina nangkhwa phasalo edisini khumulung IPF tini adongrokni sakawo ereng mazrariwi jongjalo khiklaina naimani malkhung mothornai Jibon Devnath kemamano tiprasarokni simalengtei khetorni mai kaham-kahamno drojar gari bai ursai rimani obo hai siljamungrok tui dukmali hatini simi himbotok khailai sanmung blai relaina thanglaika edisini charipong okra adong Radhacharan Dev Bormani thani Chini borona jebabe hoirani khlaimane chini borona jebabe sikiri sakro khlaimane emon Jibon Devnath thuyu hinai borok naitu hinai nini hak khula khle pura mairong nosto khlaiga ebong chini simalong jara hindu tongnai borok sogo tai Christian tongnai borok phobo abono borok khula khai naitu kha haifano Jibon Devnath no borok malia এমন ভাবে চনা খাইকা চিনি বড় রতঙ্গা সানা পর্যন্ত হই তঙ্গনা পন্ত চিনি বাগে সুযোগ সুবিধা পরীক্ষা এবং রেসপেক্ট পরীক্ষা সীমালং পর্যন্ত চিনি বড় রনে সীমালং পন্ত খোলা খাই মাইরক নষ্ট খাইয়ে দङ হাইফানো চিনি বড় রনে তাও ফানো রমনানি বাগৈ বড় তাও ফানো রময়া মানে Romya khai tong yakho naituk tongkho chini borok thuklai chakrai kurikha omhai khle tonmani bagoi jinis CM no jinis thangsuminai o jinis tarano bondo khlai to nai khle chang asugoi tongla omone siletai bo kotor andolon chong thanai abono jai khlai phana tini abono borok bondo khlaina nangnai hine chong tini deputation dina thang Shaljibani Shukangno edisini samungcari pang adong okra Radhacharan Dev Bormani thani mokhang dadak sida kok salainani bagai poimung blai ri horjak phano achuk thaya kari kharka hanai silchawoi phainai salo IPF tini adong rokno tong kachangkhe tongnani ria hinke edisio bohaino chari pang okra Radhacharan Dev Borma song kachangkhe achugui ma tongla khanai sikri mungrikha sikla IPF tini tangphang shukla charan nuatia Sikiri tongya, bonito lago tongya. Coba banyak dia, tuna bokiri dia. Sini tongkai tinggal no sungke bono. Ini IPF ini Brotherhood Organization, IPF ini Wings Organization, IWF तथा बरिरंगनि संगठननि माध्यमे राज्य कमिटी नि अंगै तिनि खमलंनि हेड ऑफिस एडिशननि CM चिनि राडा बाबुनि थानिबो जों कायसा डेपुटेशन kaisa memorandum submit khlainani bagai जों फाइलाइजाक डेपुटेशननि जरावो जों बोनो एडभान्स न सालथाम सालब्रैनि सिगाङो जों बोनो इनफरमेशन रोजाक दंगो सिने IWF नि केन्द्र कमिटिनि अंगै राडा बाबु बै फेस टू फेस मालाय कक सालायनानै होनाय किन्तु तिनि बेलायनो वानामा संसा IWF नि जे बरिरंनि संगठन नगै बरिरक बिनि थानिबो ताम कक न सानाय आबुनि जबार नानि किरिजागै ब तिनि अफिस आसुक लिया बिनि PNI आचुगरि कलाङै थांका हाइफना सिनि बिनि PNI थानियो सिनि कक कसारमानि तंगो जे 20 तारिख अ खमलुं एलाकावा मान्दाय एलाकावा ते खवाई एलाकावा जे एकटा इन्सिडेंट खलाइका आ इन्सिडेंट इश्यू खलाइनाय IPF नि लीडर्स रकना जे ब्लेमिंग खलायै हेरेसमेंट खलाइ दं माने आबनो इमिडिएट आबनो स्टप खलाइनानै अंथों ते खमलुं एलाकावा जे एकटा इन्सिडेंट उनखा खरकसा ड्राइवर सिने Jibon Devnath ni bumung tuyoi missing ongjak a missing ongjak na tuyoi समस्त खमलुं एलाकानि IPF नि जे लीडरशिप खलाइ दंनाय रकनो बंगनि बumung tui खलाइनाय फल केस खलाइनाय बरंनो एकटा सिक्रि सग्रखै तनै रेखा आबनो जों सावने मुसुंगो सঠিক তদন্ত যদি खलाया हंकाय आगामी कয়েকদিন बिसिंग उइदिन अ इयार नि बिसिंगनो जोंबो आपनो चैलेंज रि सावने मुसुंगो IPF नि कर्मी रंनो सिमी अशान्ति खलायै
খুমুলুং এলাকাব নিনে মান্দাই এলাকাব সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি এডিসি এলাকাব রাধা বাবু শান্তিব আজুগৈ মা তংনাই হিनै তাওয়ান সকতং এডিসিনি হেড অফিস খুমুলুংনা পর্যন্ত ইনডেফিনিট পিরিয়ডনি বাগৈ সমস্ত IWFT ते समस्त सिक्लारकनि बिसिंति ख्लायनाय अ खुमुलुंनि हेड अफिसनाबो जोंबो बन्द ख्लायनाय अ ककना तिने समस्त निने ভিলেজ কমিটি থেকে জোনাল পর্যন্ত সগৈজাক জোনালনি থেকে শুরু খ্লাयै এডিসিনি হেড অফিস বিল্ডিং তাবুক जों সাবমিট খ্লাইক্লাङै थांजाक ত্রিপুরানি अ कक्तं सिने दिल्ली পর্যন্ত সগৈজাক সারা ভারতবর্ষनि বরকसिनि लगेव ताबुक आ इस्युनो तैयै ত্রিপুরা রাজ্যनि कम्युनिस्टनि थानिव जे একটা मिस्टेक ख्लाइबर आदार्स पलिटिकल पार्टी न ब्लेमिंग ख्लायनाय बसकांनि विधानसभानि इलेक्शना बरक हायना हाय पलिटिकलनि माइलिस नानानि बागै जे एकटा बरक गेम ख्लायतं माने आ गेम न तैबो जोंबो हायनो सतर्क अंजाक बसकांग जोंबो ए इस्युनो तैनो समस्त एलाकानि सिनि बरकनो शान्तिबो तन्नानि बागै समस्त त्रिपुरा सरकनि हामक्रायनि बागै जों अककनो तै बसकांग आगोबि तंगो आबनो तिनि सिनि IWF तिनि अंगै मेमोरेन्डाम सबमिट ख्लाइजाक दंगो आबनो राधा बाबुनि थानिबा जों जमा रैक्लाङै थांगा बसकांगा आबा कार्यकारी ख्लायनानै अंथों तै जे ख्लाइजागै दं माने IPF तिनि बर जे ख्लाइजागै दं माने आबनो बन्द ख्लायनानै अंथों होननाय जों जमा रैक्लाङै थांगा फाइनाय सालो IPF तिनि आदंरकनि साकाव तेबो एरें एरें माजरा खिक्लायै तं काहाम चा काहाम करिखे तनिखा हिनके ते हामलायग्ला खनि साका IWF तिनि अजामाजोग सिन्धु कन्या जमातिया ब साका फाइनाय सालो हायनो हाय खुमुलुंग जबा मा खायका हिनके बांला पतर फाइनाय हनै बनो कारिबो आसामनि डेपुटेशननि कुथुमुंग ककना राखा IPF तिनि नायकल मथानि आदं नरेन्द्र देव बर्मा संग हायनो पुलिस रनो जे CPM ने चक्रांत में पुलिस रो और हैरानी खाइ दंगो ओ हैरानी न दागती दागती बन्द खाइ दे हिनो अब बसायरि का बनो बन्द खाइ न नाय आंसा गाबर जदि बन्द खाइ हंगे सं 1 2 3 हिच गनि नाय लास्ट ते तब नबार फाइनाय आवरो कि मंगला हिने सागा दैबा सागा जै सीमालनो এই সীমালনো জীবন দেবনাথ কুমার হনই সেই সীমালনো ও আম চাইনি ক্ষেতর বাইরক নষ্ট খাইমানে এবং চিনি সীমালো যারা হিন্দু তনাই বসব যারা খ্রিস্টান তনাই বফব সেই খ্রিস্টান নক সেই সিন্ধুর সীমালনো দজা গাড়ি বাইজে খুরসা মানে আব জীবন দেবনাথ নাইতো হনই আব বহাই ব্যাপার চিনি মানব অধিকার লঙ্ঘন খা যে সীমালন তিনি দজা গাড়ি বাই খুঁজা যাগো এবং মাই কুমুন্ড মায়ের নষ্ট খাইনি যাগো বহাই বিচার খা অবিচার ন অতি সত্তর আবন নায়ে তদন্ত খাইয়ে আবন তদন্ত মা খাইনে হিনে সাগা जों या गारिया একটা নে পর একটা जों আবন যে যে খেলে পর जों আবন বন্ধ খাইনে जों চেষ্টা খাইনা নাই বড় বন্ধ খাইদান করছিকা আবার তদন্ত নাই হে করছিকা এবং শিকার খাইকা যদি অবন বন্ধ খাইয়ে যায় IWF টিচক খাই তকলা তিনি প্রথমত IWF তিনি সংগ্রাম সিএমনি খানিবচন ডেপুটেশন দ্বিতীয়বার সংগ্রামকে এই খুমুলো এমন ভাবে কাপি নাই অবরাধ আচরণ সিএম এই চেম্বার আচর দমে ফানো বাংলা কদর ফানা হাইকে ফাইনাই অবশ্যই কেয়ার তোমানা নাই जों কোনদিন কে বলো আল্লাহ চিয়া চিনি খানা চিয়া গয়া जों खाबाचा उनायनाय जों खाबाचा उनायनाय चिन खानो जों नायनाय अ सेकला जालाय रो खाव खानखौनो सिगां खुंबादि न जानानै खादे बाबन सदे यागो दागो दे ताकरिति ताकुनो तालायजदि दुकुनो खापान जागाय हिंदि न नामावाते बेन जनसरै दिनाय सिनि खानो जों नायनाय सिनि खानो मानथाय हिंगाय जों मदन मानसौखाय हायम सागाव फानगरिनाय नगरनो सनय ता दंदे जबाव नहरसदे खानो नायना बागै फायदाफोराव फायदि फायदाफोराव फायदि फायदि जालायाव फायदि फायदि दतनाव फायदि जों
tongol man এসলাইকা ও রাধাচরণ বর্জবাসী কামেও যত্তন বেবাং দাগি হয় 6-7 গারে সিপেনি কেদার তুমই চম্পঙ্গনে ওয়ানজিনে তুমই ও জায়গা ও আইপিএফ তিন কর্মীরা হামলা খাবেন চুম্বকা অবাহাই সালসারি পরে 19 তারিখ পাইমানে পরে হাইজা হাই 20 তারিখ মানদায় অবাহাই কিনা হয়রানি খায় নয় আইপিএফ তিন কর্মীরা অবাহাই কিনা আন্দোলন খায় রোড ব্লক খায় তোমার জনগণ হাইজা হাই রাধাচরণে অবাহাই কি পার্টি অফিসে চাপলাই না হাইকে মানদায় পার্টি অফিসে চাপাই তো আইপিএফ তিন দমন খাইনি বাগাই ও জায়গা থালে বড় হাইজা হাই ও জায়গা তো গন্ধ খায় আইপিএফ তিন কর্মীর উপরে হাইজা হাই বোলানি শুরু খাইগা অবাহাই কিনা ও বুমাবাই ছিমে পাইলিয়া সিপিআনে গুন্ডা মাফিয়া ত্রাঙ্গাই ও জায়গা মানদায় শান্তনু ভূমি খানে খরচা বল যদি কবই মিডিয়া নাই তং তংকে বিনিয়াকি ক্যামেরা বড়া বতাম কে থাই আবার চং সাই মানো সিপিআনে কসাক ফ্লেক খাজা গাড়ি ও থাঙ্গে ও জায়গা বিনি যে আক্রমণ খাই তংনে বিচিং আবো সাবা আক্রমণ খাইগা শুধু আইপিএফ দিন বেড়ান বাড়ে শুনেছি ওবরে চং গসিমায়া তাবো বচং সাই তো সাই কি সাই তো আইপিএফ দি জড়ে ও জায়গা বথারমা তংকে নন ছয় ও শান্তনু পুলিশ সাবা বথার সিবিআই তদন্ত খাইদে Paithago Phashalo Kendro Hapangni Home Ministry ever Naimathang Bedekni Phaisingti IPF ti rokno borokni ADC amjaino Tipralen ni sanmungno ti koksalaini ni bagai ring horjakha 4 salono Kendroni Home Minister Rajnath Singh bai a bechebo malai koksalainai hwnoi sai khonarika IPF ti sigla motani tangpang shukla choran atia khojak thai kalayo IPF ni salchi romi lahar kasumung angi tongfru Kendroni Naimathang Bedek IPF ti ni lahar kasumung roksaina di hnei শহর জাকমা তংমনি হিনই তিনি ডেপুটেশনে পান্ডাও চিনে পার্টিনে নওডাই কতর সপাইয়া দাউনি ভাবে সপাইয়া আবার যতনে চিনে কতম কাহাম তাই গুড নিউজ মিয়াফ্রনে সারিফনি জরাব কেন্দ্রনে হাপাং ফাংনে হোম মিনিস্টার রাজনাথ সিং আইপিএফ তিনে তীব্রালেনে দাবিনাতে কক সানানে বাগৈ তিনি বড় ফ্লাইগ কাউই 10 জন প্রতিনিধি দিল্লিও থাঙ্গৈ তঙ্গ তাকুতে গোকরসন খানানি 10 টানি জরাব হোম মিনিস্টার ডিপার্টমেন্ট হোম মিনিস্টার রাজনাথ সিং বাই থাংনাই 10 তারিখ জুলাইয়া চং রোড ব্লকেট খাইজাক মানে আ রোড ব্লকেট খাইজাক মানে তীব্রালেনে দাবি আবনে সামং দাঙ্গানে বখাগ আবনে সামং সেংজাক নাই বসকাঙ্গ কেন্দ্র সরকার তে আইপিএফ তিনে নেতা রাবাই জয়েন্ট কমিটি খাই আইপিএফ তিনে তীব্রালেনে ক পার্লামেন্ট সেংজাক সিনে কাকুতে গোকরসন তিনি